noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente entre ustedes. É para mim um privilégio estar novamente entre vocês. Reciban todos saludos de los hermanos de Puerto Rico, Recebam todas as orações dos irmãos de Porto Rico, de los hermanos también de Venezuela, dos irmãos também da Venezuela, de los hermanos de Perú, dos irmãos do Peru, de los hermanos de Colombia, dos irmãos da Colômbia, de los hermanos de Bolivia, dos irmãos da Bolívia, de los hermanos también del Paraguay. dos irmãos também do Paraguai. Por todos estos lugares hemos estado viniendo Por todos esses lugares temos estado vindo y les envían saludos a e ustedes. envio saudações a vocês. También de los hermanos de Chile Também os irmãos do Chile, y también de la Argentina, en donde estuvimos también no hace mucho. também da Argentina, onde estivemos não faz muito. Y si ustedes tienen saludos para todos los hermanos de los diferentes países, Saudações para os irmãos dos diferentes países, también yo se los llevaré. também eu os levarei. En esta ocasión Nesta ocasião, vamos a leer vamos a ler en 1 de Corintios capítulo 2. em 1 de Coríntios capítulo 2. Leeremos en el del verso 6 en adelante Leremos do verso 6 em diante y dice de la siguiente manera: e diz da seguinte maneira: Pero hablamos sabiduría entre perfectos. falamos sabedoria entre perfeitos, Sabiduría, todavia falamos sabedoria, vamos a leerlo. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Antes, como está escrito, Mas, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que a Dios preparado para aquellos que le aman. mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que Deus nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos é dado gratuitamente por Deus. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. As quais também falamos não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque le son locura y no las puede entender, porque han de examinarse espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. La sabiduría divina. A sabedoria divina. Pueden tomar asiento. Podem tomar assento. El apóstol San Pablo decía, O apóstolo São Paulo dizia: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. ¿Qué hablaba? Quem falava? La sabiduría divina. A sabedoria divina. La sabiduría divina A sabedoria divina ha programado todo. programou tudo. Dios con su sabiduría Deus, com sua sabedoria, ha hecho un programa fez programa para llevarlo a cabo. para levá-lo a cabo. Y eso es lo que Él está haciendo, E isso é o que ele está fazendo. lo que Él ha programado O que ele programou con su propia sabiduría. com sua própria sabedoria. Por eso pregunta, Por isso pergunta: ¿quién le instruyó? quem o instruiu? ¿Quién le dio a Él primero? Quem ¿Quién le dio a Dios primero? deu a Deus primeiro? Para que Él nos tenga que dar a nosotros, Para que ele tenha que dar a nós. o nos tenga que dar cuenta a nosotros, Ou tenha que dar conta a nós. o tenga que aprender de nosotros. Ou tenha que aprender de nós. Nadie le ha dado sabiduría a Él. Ninguém deu sabedoria a ele. Él siempre la ha poseído. Ele sempre a possuiu. Es la sabiduría divina, É a sabedoria divina, con la cual Él hizo los cielos y la tierra, com a qual ele fez os céus e a terra, con la cual Él hizo un programa, com a qual ele fez programa, el cual ha estado desarrollando. o qual esteve desenvolvendo. Con esa sabiduría divina, Com esta sabedoria divina, Él determinó ele determinou que usted y yo que você e eu estuviéramos en esta tierra en este siglo XX. estivéssemos nesta terra neste século XX. Quizás usted pensaría, Quem sabe você pensaria: me gustaría vivir 2000 años atrás, me gostaria de ver há 2000 anos atrás, o 4000 años atrás, ou 4000 anos atrás. pero Porém, ¿cuál es el mejor tiempo para usted? qual é o melhor tempo para você? Este en el cual usted vive. Esse no qual você vive. Porque en la sabiduría divina, Porque a sabedoria divina, Él vio ele viu y determinó e determinou que usted viviera en este que tiempo. você vivesse nesse tempo. Este es el mejor tiempo para usted y para mí. É o melhor tempo para você e para mim. Este es el tiempo que los profetas desearon vivir, Esse é o tempo que os profetas desejaram viver, que los santos del pasado desearon que vivir. os santos do passado desejaram viver. ¿Por qué? Por quê? Porque es el tiempo más grande y más glorioso. Porque é o tempo maior e mais glorioso. Y esto está programado E isso está programado con la sabiduría divina. pela sabedoria divina. Y a usted le ha tocado vivir E a você lhe tocou viver en el mejor tiempo no melhor tempo que Dios programó que Deus programou con su sabiduría divina. com sua sabedoria divina. Por lo tanto, Portanto, aprovechemos bien el tiempo. aproveitemos bem o tempo. Para este tiempo Dios tiene grandes cosas. Para este tempo, Deus tem grandes coisas. Él hará grandes cosas en su programa. Ele fará grandes coisas em seu programa. Él cumplirá las promesas que Él ha hecho para este tiempo. Ele cumprirá as promessas que ele fez para este tempo. Nosotros tenemos que estar atentos, Nós temos que estar atentos, porque Él, porque ele, en su inmensa sabiduría, em sua imensa sabedoria, ha programado cosas para hacer en este tiempo programou coisas para fazer neste tempo y serán habladas e serão faladas en este tiempo. neste tempo. Esas cosas que Él estará haciendo, Estas coisas que ele estará fazendo, no con sabiduría humana, não com sabedoria humana, sino con sabiduría divina. senão com sabedoria divina. Y será hablada, E será falada, como decía el apóstol Pablo. como dizia o apóstolo Paulo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, Falamos sabedoria de Deus em mistério, la sabiduría a oculta, sabedoria oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Es una sabiduría É uma sabedoria
que ha sido predestinada que foi predestinada para nosotros. para nós. Y nosotros E nós tendremos esa sabiduría teremos essa sabedoria. a medida que nos sean enseñados los misterios de Dios. À medida que nos sejam ensinados os mistérios de Deus. Y entonces E então, el conocimiento que obtendremos o conhecimento que obteremos será será la sabiduría a sabedoria divina divina en nosotros em nós, para conocer para conhecer las cosas grandes de Dios, as coisas grandes de Deus, las cosas que ojo no vio, as coisas que olho não viu, ni oreja oyó, nem ouvido ouviu, son las que Dios são as que Deus ha predestinado tem predestinado para todos nosotros para todos nós, en este siglo neste século, en el cual vivimos no nosotros, qual vivemos nós, y nos serán e enseñadas nos serão ensinadas con sabiduría divina, com sabedoria divina, y aprenderemos e aprenderemos la sabiduría de Dios, a sabedoria de Deus, conoceremos conheceremos los planes de Dios, os planos de Deus, conoceremos conheceremos lo que Dios esté haciendo en este tiempo, o que Deus esteja fazendo nesse tempo, aunque para el mundo mesmo que para o mundo le parezca locura, e pareça loucura, para nosotros para nós será la sabiduría de Dios será a sabedoria de Deus manifestándose manifestando-se en el cumplimiento de las cosas que Él ha prometido no cumprimento das coisas que Ele tem prometido y enseñándonos a nosotros e ensinando-nos a nós todas esas cosas, todas essas coisas, porque está escrito, porque está escrito, y todos serán enseñados de Dios. e todos serão ensinados por Deus, Seremos enseñados por Dios seremos ensinados por Deus en este tiempo nesse tempo, acerca de las cosas que Dios estará haciendo, acerca das coisas que Deus estará fazendo, porque Él ha prometido porque Ele prometeu que nos dará a que conocer nos dará a conhecer las cosas que Él hará. as coisas que Ele fará. Por eso Por isso, tendremos en nuestro tiempo teremos em nosso tempo la sabiduría de Dios manifestándose a sabedoria de Deus manifestando-se para que aprendamos para que aprendamos las cosas de Dios as coisas de Deus para el tiempo en que vivimos. para o tempo em que vivemos. En cada tiempo Em cada tempo, Dios ha manifestado Deus tem manifestado su sabiduría sua sabedoria para cada edad, para cada idade, para cada dispensación, para cada dispensação, para que la gente de ese tiempo para que as pessoas desse tempo puedan conocer las cosas de Dios possam conhecer as coisas de Deus que corresponden a ese tiempo. que correspondem a este tempo. Y para el mundo, E para o mundo, en el pasado, no passado, parecía locura parecia loucura las cosas que eran enseñadas as coisas que eram ensinadas por la sabiduría de Dios pela sabedoria de Deus, a través de los instrumentos que Dios tenía, através dos instrumentos que Deus tinha, los profetas, profetas, los apóstoles, los mensajeros de cada edad, os mensageiros de cada idade, hablaron falaram sabiduría de Dios sabedoria de Deus en misterio. em mistério. ¿Para qué? Para quê? Para dar a conocer Para dar a conhecer el programa de Dios o programa de Deus para el tiempo en que ellos vivían. para o tempo em que eles viviam. Pero para algunas personas Porém, para algumas pessoas, esas cosas parecían locuras, essas coisas pareciam loucura, pero no eran locura. porém não eram loucura. Era la sabiduría de Dios Era a sabedoria de Deus, hablada falada en misterio, em mistério. porque el misterio de Dios, Porque o mistério de Deus, el misterio de los o cielos, mistério do céu, el misterio del reino de o Dios mistério do reino de Deus, era dado a conocer era dado a conhecer en cada tiempo em cada tempo, de acuerdo de acordo a lo que Dios estaba haciendo, ao que Deus estava fazendo, a la porción correspondiente para cada tiempo. a porção correspondente para cada tempo. Para nuestro tiempo Para nosso tempo, hay una porción. há uma porção. ¿Sabe cuál es esa porción? Sabe qual é essa porção? La plenitud. A plenitude. Por lo tanto, Portanto, conoceremos plenamente conheceremos plenamente todo el misterio de Dios, todo o mistério de Deus, todos los planes de Dios. todos os planos de Deus. Conoceremos Conheceremos lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo. o que Deus estará fazendo em nosso tempo. Y en este tiempo, E nesse tempo, Dios estará haciendo la cosa más grande que Él ha prometido. Deus estará fazendo a coisa maior que Ele tem prometido. Para el tiempo final, Para o tempo final, Él ha prometido Ele prometeu llamar a sus hijos chamar a seus filhos con gran voz de trompeta. com grande voz de poder. Eso Él lo estará haciendo en este tiempo. Isso Ele estará fazendo nesse tempo. Y eso será enseñado E isso será ensinado con sabiduría de Dios, com sabedoria de Deus. en misterio. O mistério, em Se- mistério. Es un misterio É um mistério que está oculto que está oculto en la Escritura, na Escritura. pero será enseñado Porém, será ensinado con la sabiduría de Dios com a sabedoria de Deus en este tiempo final, neste tempo final. para que lo entendamos Para que o entendamos y para que así sepamos para que assim saibamos lo que Dios estará haciendo o que Deus estará fazendo y cómo recibir e como receber
el mensaje a mensagem de gran voz de trompeta de grande voz de trombeta que estará sonando estará soando en este tiempo nesse tempo para recogerlo a usted para recolher a você, y a mí y a todos los escogidos que estén en la tierra. todos os escolhidos que estejam no céu. Ese misterio Esse mistério del recogimiento do recolhimento de los hijos de dos Dios filhos de Deus será enseñado será ensinado con sabiduría de Dios, com sabedoria de Deus, y los entendidos e os entendidos entenderán ese misterio. entenderão esse mistério. La trompeta final, A trombeta final, que dice el apóstol Pablo, que diz o apóstolo Paulo, que ha de sonar que há de soar para que se levanten los muertos en Cristo para que se levantem os mortos em Cristo y para que seamos transformados nosotros los que vivimos. e para que sejamos transformados nós que vivemos. Ese misterio Esse mistério será dado a conocer al pueblo. será dado a conhecer ao povo. ¿Con qué? Com quê? Con la sabiduría Com a sabedoria de Dios, de Deus, con sabiduría divina, com sabedoria divina, para revelar para revelar esos misterios divinos. esses mistérios divinos. Porque nadie conoció la mente de Dios, Porque ninguém conheceu a mente de Deus, así como nadie conoce la mente suya, assim como ninguém conhece a sua mente, sino el espíritu suyo. senão o seu espírito. Así la mente de Dios, Assim a mente de Deus, nadie la conoció, ninguém a conheceu, sino el espíritu de Dios. senão o espírito de Deus. Y nosotros E nós tendremos teremos la mente de a Cristo mente de Cristo operando operando en su iglesia em sua igreja en el tiempo final no tempo final para dar a conocer para dar a conhecer estos misterios, esses mistérios, porque estos misterios que esses mistérios serán revelados serão revelados por la mente del Señor pela mente do Senhor a su pueblo. a seu povo. En este tiempo final Nesse tempo final, tendremos un sinnúmero de misterios teremos um sem número de mistérios que estarán siendo efectuados que estarão sendo o efetuados cumpliéndose en nuestro ou tiempo. cumprindo-se em nosso tempo. Estos misterios de los cuales le hablé, Esses mistérios dos quais eu falei, al cumplirse ao cumprir-se y ser enseñados e serem ensinados como que están cumplidos, como que estão cumpridos, entonces serán abiertos al público então serão abertos ao público y los entenderemos. e os entenderemos. Entenderemos lo que es la trompeta final. O que é a trombeta final. Entenderemos Entenderemos que será el mensaje final que será a mensagem final, con el cual Dios llamará a sus hijos, com a qual Deus chamará seus filhos, los cuales están escritos en el libro de la vida. os quais estão escritos no livro da vida. Entenderemos Entenderemos que Dios que Deus, en este tiempo nesse tempo, le hablará a cada hijo falará a cada filho a su corazón, em seu coração. y al hablarle, E ao falar-lhe, Él despertará ele despertará al conocimiento ao conhecimento de que es un hijo de Dios, de que é filho de Deus, aunque antes ni lo supiera. mesmo que antes nem o soubesse. También Também tenemos la promesa teremos a promessa de que el Hijo del Hombre ha de manifestarse, de que o Filho do Homem há de manifestar-se. y esa promesa E esta promessa es un misterio é um mistério del reino de Dios. do reino de Deus. Pero ese misterio Porém, esse mistério será enseñado será ensinado con la sabiduría de Dios, pela sabedoria de Deus. y entonces entenderemos E então entenderemos cómo será como será el cumplimiento de ese o misterio. cumprimento desse mistério. Dice que será Diz que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, se manifiesta en el se occidente. manifesta no Ocidente. Así será Assim será la venida del Hijo del Hombre. a vinda do Filho do Homem. El Hijo del Hombre O Filho do Homem se manifestará se manifestará en el occidente, no Ocidente, como se manifestó como se manifestou allá en el oriente. lá no Oriente. ¿Y qué es eso? E o que é isso? La segunda venida del Señor. A segunda vinda do Senhor. Todo eso será enseñado con la sabiduría divina. Tudo isso será ensinado com a sabedoria divina. Y entonces entenderemos E então entenderemos la venida del Hijo del a Hombre, vinda do Filho do Homem, la segunda venida del Señor. a segunda vinda do Senhor. Y cuando entendamos estas cosas, Quando entendamos essas coisas, el séptimo sello estará abierto para o nosotros. sétimo selo estará aberto para nós. Nos será abierto Nos será aberto en esa forma, nesta forma, con la sabiduría de Dios, com a sabedoria de Deus, enseñándosenos lo que estas cosas son ensinando-nos o que são essas coisas y el cumplimiento de estas cosas. e o cumprimento dessas coisas. Y entonces E então, todo estará abierto para nosotros. tudo estará aberto para nós. Cuando esté abierto Quando esteja aberto, es cuando lo entendamos. é quando o entendamos. Si no lo entendemos, Se não o entendemos, una cosa no está abierta para a nosotros. coisa não está aberta para nós. Pero cuando entendemos, Porém, quando entendemos, ya está abierto para nosotros. já está aberto para nós.
Algún día, algum dia, el séptimo sello o sétimo selo estará abierto estará aberto para cada persona para cada pessoa, cuando lo entienda. quando o entenda. Y todo eso E tudo isso será dado será dado al pueblo de Dios ao povo de Deus, con com y por e por la sabiduría divina. a sabedoria divina. Por eso el apóstol San Pablo decía, Por isso o apóstolo São Paulo dizia, allá en la carta a los Efesios, lá na carta aos Efésios, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 17 en adelante, verso 17 em diante, dice de la siguiente manera, da seguinte maneira: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. que o Deus do Senhor nosso, Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para seu conhecimento, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. iluminando os olhos de vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança de sua vocação e quais as riquezas da glória e herança nos santos, Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. e qual aquela supereminente grandeza de seu poder para conosco os que cremos pela operação da potência de sua fortaleza. El apóstol San Pablo dice O apóstolo São Paulo disse que oremos a Dios que oremos a Deus para que Dios nos dé espíritu de sabiduría para que Deus nos dê espírito de sabedoria y de e revelación de revelação para su conocimiento, para seu conhecimento, para el conocimiento de Dios, para o conhecimento de Deus, del programa de do Dios, programa de Deus, de las cosas que Dios está haciendo, das coisas que Deus está fazendo y para que entendamos e para que entendamos las cosas que Dios tiene para todos nosotros, as coisas que Deus tem para todos nós, para el presente para o presente y también para el e futuro, também para o futuro, para que nosotros para que nós comprendamos compreendamos que somos los hijos de que Dios, somos os filhos de Deus, para que no perdamos el tiempo aquí en la tierra, para que não percamos o tempo aqui na terra, poniendo nuestra mente en las cosas terrenales, pondo nossa mente nas coisas terrenais, sino en las celestiales, senão nas celestiais, porque las celestiales son eternas. porque as celestiais são eternas. Y así E assim, podamos hacer possamos fazer lo que Dios quiere que hagamos en nuestro tiempo, o que Deus quer que façamos em nosso tempo, en nuestra edad, em nossa idade, en nuestra dispensación, em nossa dispensação, porque Dios porque Deus, en cada edad em cada idade y en cada dispensación e em cada dispensação, ha enviado hijos suyos tem enviado os seus filhos para a través de ellos para, através deles, hacer una obra aquí en la tierra fazer uma obra aqui na terra, y en ellos hacer una obra. e neles fazer uma obra. Por eso Por isso, tenemos que reconocer nuestro lugar, temos que reconhecer nosso lugar, nuestra edad, nossa idade, nuestra dispensación, nossa dispensação, nuestro mensaje nossa mensagem y nuestra obra e nossa obra que corresponde para este tiempo, corresponde para esse tempo, para poder decir, para poder dizer, en los negocios de mi padre os negócios de meu Pai, me conviene estar. me compensa. ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre? Quais são os negócios de nosso Pai? Los negocios de nuestro Padre Os negócios de nosso Pai son la obra são a obra correspondiente correspondente para el tiempo en que uno vive. para o tempo em que vive. Los negocios del Padre Celestial Os negócios do Pai Celestial, en el tiempo de Noé no tempo de Noé, era la obra de Noé, era a obra de Noé. aquella obra Aquela obra que estaba siendo llevada a cabo estava sendo levada a cabo a través de un profeta, através de um profeta. era la obra de Dios Era a obra de Deus para la salvación para a salvação de los creyentes de aquel tiempo, crentes daquele tempo. y la obra de Dios E a obra de Deus, en cada edad em cada idade, es é lo que Dios hace o que Deus faz a través de sus mensajeros através de seus mensageiros de cada edad de cada idade y a través del grupo de esa edad e através do grupo dessa idade que recibe el mensaje de ese mensajero. e recebe a mensagem desse mensageiro. Por eso cuando le preguntaron al Señor, Por isso, quando perguntaram ao Senhor,
¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Faremos para fazer a obra de Deus. Él les dijo, Ele lhes disse: que creáis en el que Dios ha enviado, Creiais no que Deus tem enviado, porque creyendo en Él, porque crendo nele, recibirían receberiam el conocimiento o conhecimento de todo el programa de Dios para ese tiempo, de todo o programa de Deus para esse tempo, a través de la sabiduría divina, através da sabedoria divina, que es expresada que é expressada a través del mensajero de cada tiempo. através do mensageiro de cada tempo. Y entonces la gente E então as pessoas ocupan la posición correcta ocupam a posição correta en el programa de no Dios, programa de Deus. y la obra de Dios E a obra de Deus es hecha en ellos é feita neles, a través del mensajero, através do mensageiro. y ellos E eles hacen la obra de Dios fazem a obra de Deus en este mundo, nesse mundo. y la obra de Dios entonces queda hecha Então a obra de Deus fica feita conforme a como Dios programó. conforme a como Deus programou. Pero mientras no se recibe Porém, enquanto não se recebe al mensajero de la edad, ao mensageiro da idade, todavía todavia, no se ha podido creer não se tem podido crer para poder hacer la obra de para Dios. poder fazer a obra de Deus. Porque la obra de Dios Porque a obra de Deus es creer é crer en el que Dios ha no enviado. que Deus tem enviado. Y cuando se cree E quando se crê en el que Dios ha enviado, no que Deus tem enviado, se hace se faz lo que dice o que diz el que Dios ha enviado. o que Deus tem enviado. Porque Él, Porque Ele, con la sabiduría divina, com a sabedoria divina, da a conocer todo el programa de Dios para esa edad todo o programa de Deus para essa idade o para esa dispensación. ou para essa dispensação. Y entonces todos juntos E então todos juntos pueden trabajar en la obra de Dios, podem trabalhar na obra de Deus, unos en una cosa uns em uma coisa y otros en otra, e outros em outra. pero todo es la obra de Dios Porém, tudo é a obra de Deus para ese tiempo. para este tempo. ¿Qué hubiera usted hecho en el tiempo de Noé? O que teria você feito no tempo de Noé? Creer Crer en el que Dios enviaba en ese tiempo. que Deus tinha enviado nesse tempo. Y era creer en Noé. Era crer em Noé. Y creer en Noé E crer em Noé significaba significava creer su mensaje, crer em sua mensagem, creer que ese era el hombre de Dios, crer que era o homem de Deus, que tenía la revelación divina para ese tiempo, tinha a revelação divina para esse tempo. y que lo que él estaba haciendo E o que eles estavam fazendo era lo que había que hacer en ese tiempo, era o que tinha que se fazer nesse tempo. que eso era la única forma de salvación para ese tiempo. Esta era a única forma de salvação para esse tempo. Y entonces E então, usted você y yo e eu hubiéramos estado trabajando junto a él, teríamos estado trabalhando junto a Ele. como trabajaron Como trabalharam aquellos que entraron al arca, aqueles que entraram na arca, y como creyeron aquellos que estaban con él en el arca. como creram aqueles que estavam com Ele na arca. Así usted y yo hubiéramos hecho. Assim você e eu teríamos feito. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque así haremos en este tiempo, E assim faremos nesse tempo, creyendo crendo en la obra de Dios na obra de Deus para este tiempo, para este tempo y haciendo e fazendo todo lo que haya que hacer en su obra. tudo o que haja de se fazer em sua obra. Todo esto lo conoceremos Tudo isso o conheceremos a través de la sabiduría divina, através da sabedoria divina que será manifestada, que será manifestada, no con doctas palabras de humana sabiduría, não com outras palavras de humana sabedoria, sino senão con la revelación com a revelação divina divina correspondiente para este tiempo. correspondente para este tempo. Y para que sepamos estas cosas, E para que saibamos essas coisas, las cuales serán de grande bendición para as nosotros, quais serão de grande bendición para nosotros. bênção para nós, Él nos dice ele nos diz, en el capítulo 22, capítulo 22, verso 16 verso 16, del libro del livro Apocalipsis, do Apocalipse, dice de la siguiente manera: diz da seguinte maneira: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Él, Ele, Jesús, Jesus, enviará enviará a su ángel, a seu anjo, su mensajero, seu mensageiro, su profeta final, seu profeta final, para dar testimonio de estas para cosas dar testemunho dessas coisas en las iglesias. nas igrejas. Y entonces E então, la sabiduría divina a sabedoria divina estará en la tierra, estará na terra, manifestándose, manifestando-se, expresándose expressando-se y dando a e conocer dando a conhecer los misterios divinos os mistérios divinos de este tiempo deste tempo, a través através de las cosas das coisas que hablará que falará el o mensajero mensageiro del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. El testimonio O testemunho que Él dará que Ele dará
será la revelación divina, a revelação divina, la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo para este tiempo final. para este tempo final. Y dice en Apocalipsis, E diz o Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1. bienaventurado el que lee, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Dice, Diz, bienaventurado el que lee bem-aventurado o que vê y los que oyen las palabras de esta profecía e os que ouvem as palavras desta profecia y guardan las cosas en ella escritas, e guardam as coisas nela escritas, porque el tiempo está cerca. porque o tempo está próximo. Será una bienaventuranza Será uma bem-aventurança leer ler y e oír ouvir las palabras de la profecía de este libro as palavras da profecia deste livro, que nos traerá que nos trará el ángel del Señor o anjo do Senhor, en el testimonio um testemunho que Él dará que Ele dará a todas las iglesias, a todos los seres a humanos, todos os seres a humanos, todas las a naciones todas as nações y a todas las lenguas. e a todas as línguas. El Señor O Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, en este tiempo final, neste tempo final, así es que logrará. assim é que logrará. Él lo ha prometido Ele o prometeu y Él e Ele cumplirá su promesa. cumprirá sua promessa. La revelación de A Jesucristo revelação de Jesus Cristo que Dios le dio que Deus lhe deu para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, para manifestar a seus servos as coisas que devem suceder brevemente. y la declaró enviándola por su ángel. E pelo seu anjo as enviou. Vean ustedes Vejam vocês, la revelación de a Jesucristo revelação de Jesus Cristo que Dios le dio que Deus lhe deu para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. para manifestar a seus servos as coisas que devem suceder. Todas esas cosas que deben suceder, Todas essas coisas que devem suceder. dice Diz que las declaró que as declarou, enviándolas por su ángel. enviando-as por seu anjo. Son declaradas São declaradas al enviarlas por su ángel, ao enviá-las por seu anjo, porque su ángel porque seu anjo es el que las declara, é o que as declara, no con sabiduría humana, não com sabedoria humana, sino senão con la sabiduría com divina, a sabedoria divina, acomodando acomodando lo espiritual a lo espiritual, o espiritual ao espiritual, dándole el sentido correcto a cada cosa, dando o sentido correto a cada coisa, actualizando atualizando las as cosas coisas del pasado, do passado, actualizando atualizando aquellas fiestas aquelas festas del Antiguo do Testamento, Antigo Testamento, aquellas ordenanzas divinas, aquelas ordenanças divinas, las actualizará as atualizará y enseñará e ensinará con sabiduría divina com sabedoria divina las cosas as coisas que deben que suceder, devem suceder, las cosas as coisas que deben ser conocidas por el pueblo de Dios. que devem ser conhecidas pelo povo de Deus. Y aunque estas cosas E mesmo que essas coisas le sean locura a la gente, sejam loucura para as pessoas, a las gentes naturales, às pessoas naturais, a los espirituales, aos espirituais, a los que saben aos que sabem que hay un Dios que há um Deus que rige todas las que cosas, rege todas as coisas, y ellos, e eles, los cuales creen en ese Dios, os quais creem nesse Deus, estarán esperando estas cosas. estarão esperando essas coisas. Esas personas Essas pessoas entenderán, entenderão, porque los entendidos porque os entendidos entenderán. ¿Entenderán qué? entenderão o que? El programa O divino. programa divino, Cuando sea enseñado con la sabiduría divina. quando seja ensinado pela sabedoria divina. La sabiduría divina A sabedoria divina es lo más grande. é o maior. La sabiduría humana A sabedoria humana perecerá. perecerá. Dios dice Deus disse: que prenda el sabio en su propia sabiduría prende o sábio em sua própria sabedoria y que enloquece a los sabios. e que enlouquece aos sábios. Pero Dios, Porém Deus, a los que reciben su sabiduría, aos que recebem a sua sabedoria, los hace entendidos os faz entendidos para comprender para compreender la mente de Dios. a mente de Deus. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Porque quem entendeu a mente de Deus? Ningún ser humano la entendió. Nenhum ser humano a entendeu. Pero Porém, así como nadie entendió la mente suya, assim como ninguém entendeu a sua mente, sino el espíritu suyo que está dentro de usted, senão o Espírito seu que está dentro de você, así también assim também nadie entendió la mente de Dios, ninguém entendeu a mente de Deus, sino el espíritu de Dios. senão o Espírito de Deus. Y ese espíritu de Dios, E esse Espírito de Deus, que es el que entiende la mente divina, que é o que entende a mente divina,
través através de cada mensajero que Él ha enviado, de cada mensageiro que Ele tem enviado, ha dado a conocer tem dado a conhecer con la sabiduría divina com a sabedoria divina los os pensamientos pensamentos de la mente divina. da mente divina. Y para nuestro tiempo, E para nosso tempo, Dios ha pensado muchas cosas. Deus pensou muitas coisas. Dios tiene muchas cosas planeadas para nuestro tiempo. Deus tem muitas coisas planejadas para nosso tempo. Dios en su mente Deus em sua mente tiene un programa tem programa que estará desarrollando en nuestro que tiempo. estará desenvolvendo em nosso tempo. ¿Y quién entendió E quem entendeu esa mente esta mente divina? divina, El Espíritu de o Dios Espírito de Deus, es el que entendió é o que entendeu la mente de Dios. a mente de Deus. Y Él E Ele nos revelará nos revelará por su Espíritu por seu Espírito esos pensamientos divinos. esses pensamentos divinos. Y con la sabiduría divina, E com a sabedoria divina, Él Ele nos hará entender, nos fará entender, nos abrirá la mente a nosotros abrirá a mente a nós, para que comprendamos para que compreendamos los pensamientos os pensamentos de Dios de Deus para este tiempo. para este tempo. Por eso, Por isso, el Señor Jesús dice o Senhor Jesus disse que nos enviará que nos enviará a su ángel a seu anjo para dar testimonio de estas cosas para dar testemunho dessas coisas en las iglesias, nas igrejas, las cosas que deben suceder, as coisas que devem suceder, las cosas que Dios estará llevando a cabo, as coisas que Deus estará levando a cabo, las cosas que Dios as coisas que Deus ha tenido en su mente teve em sua mente desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Y esas cosas E essas coisas que Dios ha tenido en su que mente Deus teve em sua mente para hacer en este tiempo para fazer nesse tempo son las que Él nos estará dando a conocer são as que Ele nos estará dando a conhecer por su sabiduría divina, por sua sabedoria divina, manifestándose manifestando-se en este tiempo. nesse tempo. La sabiduría divina. A sabedoria divina, Eso es lo más importante isso é o mais importante para poder comprender para poder compreender las cosas de Dios. as coisas de Deus. Por eso decía el apóstol Pablo Por isso dizia o apóstolo Paulo que Dios nos dé que Deus nos dê espíritu de sabiduría espírito de sabedoria y de e revelación de revelação para entender. para entender. ¿Para entender qué? Para entender o quê? Las cosas de Dios, As coisas de Deus, los misterios de Dios. os mistérios de Deus. De otra manera, De outra maneira, no lo podremos entender. não os podemos entender. Con sabiduría humana, Com sabedoria humana, no podremos entender. não poderemos entender. Con intelecto humano, Com intelecto humano, no se puede comprender não se pode el compreender programa o divino, programa divino, porque es locura porque é loucura para la mente humana. para a mente humana. Tiene que ser Tem que ser por la sabiduría divina. pela sabedoria divina. Y entonces E então, podremos decir, poderemos dizer, tenemos la revelación divina temos a revelação divina, del programa de Dios para nuestro o tiempo. programa de Deus para nosso tempo. Y nos podemos acomodar E nos podemos acomodar al momento, ao momento, a la edad, à idade, a la dispensación à dispensação y al programa e divino. ao programa divino. Y así decir, E assim dizer, en los negocios de mi os Padre negócios de meu Pai, me conviene estar. me convém estar, Nos conviene estar nos convém estar en la edad na idade y dispensación e dispensação correspondiente para este momento. correspondente para esse momento. Y nos conviene estar E nos convém estar en el mensaje de esta hora. na mensagem desta hora. ¿Por qué? Por quê? Porque es nuestro tiempo. Porque é nosso tempo. No podemos vivir fuera de tiempo. Não podemos viver fora de tempo. No podemos vivir fuera del mensaje que nos corresponde. Não podemos viver fora da mensagem que nos corresponde. No podemos vivir fuera de la edad que nos corresponde. Podemos viver fora da idade que nos corresponde. No podemos vivir fuera de la dispensación que nos corresponde. Não podemos viver fora da dispensação que nos corresponde. ¿Por qué? Por quê? Porque estaríamos fuera de armonía en el programa de Dios. Porque estaríamos fora de harmonia no programa de Deus. Y del programa de Dios entonces no podríamos recibir la bendición de Dios. E do programa de Deus, então, não poderíamos receber a bênção de Deus. Estaríamos entonces Estaríamos, então, como ovejas sin pastor. como ovelhas sem pastor. Porque el pastor, Porque o pastor, que es el Señor, que é o Senhor, solamente está somente está en cada edad em caridade o en cada ou em dispensación, cada dispensação, en el mensajero de esa edad no mensageiro da cidade o de esa dispensación, ou dessa dispensação, pastoreando pastoreando y alimentando a sus ovejas e alimentando as suas ovelhas con el mensaje de esa edad o dispensación. com a mensagem da cidade ou dispensação. Y si uno está E se um está fuera de esa edad, fora da cidade, fuera de esa dispensación fora dessa dispensação, y fuera de ese mensajero, fora desse mensageiro, uno está um está como oveja sin pastor, como ovelha sem pastor, porque no tiene porque
Porque não tem al pastor, ao pastor, que es Dios, que é Deus, manifestándose a través del mensajero de esa edad, manifestando-se através do mensageiro dessa idade, para alimentarnos para alimentar-nos con el mensaje de esa edad o dispensación. com a mensagem dessa idade ou dispensação. Y entonces E então, no estamos oyendo não estamos ouvindo, ni recibiendo nem recebendo la sabiduría divina a sabedoria divina para ese tiempo. para esse tempo. Estaríamos Estaríamos como ovejas sin pastor. como ovelhas sem pastor. Pero nosotros podemos decir, Porém, nós podemos dizer, Jehová es mi pastor, Jeová é meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, Me pastoreará. E pastoreará. y junto a aguas de reposo E junto a águas de repouso. me hará yacer. E levará. Así Assim, estaremos estaremos en nuestro tiempo, em nosso tempo, viviendo, vivendo, recibiendo recebendo la sabiduría divina a sabedoria divina para nuestro tiempo. para nosso tempo. De otra forma, De outra forma, nunca podremos decir, nunca poderemos dizer, Jehová es mi pastor, Jeová é meu pastor, porque Él es el pastor porque Ele é o pastor de sus hijos. de seus filhos. Cuando Él Quando Ele se manifiesta se manifesta en cada tiempo em cada tempo para alimentar para alimentar a sus ovejas as suas ovelhas con su mensaje, com sua mensagem, y en nuestro tiempo, e em nosso tempo, a través de la sabiduría divina, através da sabedoria divina, podremos conocer poderemos conhecer el tiempo que nos ha tocado vivir, o tempo que nos tem tocado viver, la edad correspondiente a nuestro tiempo, a idade correspondente a nosso tempo, la dispensación que nos toca a nosotros, a dispensação que toca a nós, el mensaje que nos toca a nosotros a mensagem que toca a nós, y el mensajero que nos está prometido. e o mensageiro que nos está prometido. Ya sabemos Já sabemos que después de los 7 mensajeros, que depois dos 7 mensageiros, lo único que queda o único que fica es é el ángel del Señor, o anjo do Senhor, que dice el Señor Jesucristo que enviará, que diz o Senhor Jesus Cristo que enviará, y Él e Ele dará cumplimiento dará cumprimento a la promesa à promessa de la estrella de la mañana, da estrela da manhã, y Él también e Ele também dará cumplimiento dará cumprimento a la promesa à promessa de las 2 olivas das 2 olivas o de los 2 ou candeleros. dos 2 candeeiros. En Él Nele serán cumplidas esas promesas. serão cumpridas essas promessas. Todas las demás promesas Todas as demais que promessas no fueron cumplidas que não foram cumpridas en o a través de los 7 mensajeros em ou através dos 7 mensageiros serán cumplidas serão cumpridas. en ese mensajero Este mensageiro que el Señor Jesucristo que o Senhor Jesus Cristo enviará, enviará, del cual dice que es su ángel, que é seu anjo, su mensajero, seu mensageiro, porque un ángel porque um anjo es un mensajero, y si es el ángel del Señor é o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, es el mensajero del Señor é o Jesucristo, mensageiro do Senhor Jesus que Cristo, Él enviará ele enviará para recoger para recolher a todos los escogidos con las com as cosas coisas que Él hablará, ele falará, con el testimonio que Él dará ele dará para todas las para iglesias, todas as igrejas, para todas las para personas, todas as pessoas, para todas las para naciones. todas as nações. Y ahí E aí, Dios llevará a cabo Deus levará a cabo el programa que Él tiene para este tiempo o programa final. que ele tem para esse tempo final. Y todo E todo llegará a la perfección. chegará à perfeição. Y los muertos en Cristo E os mortos em Cristo resucitarán. ressuscitarão. Y los vivos E os vivos serán transformados. serão transformados. Luego que Él termine su testimonio. Logo que ele termine seu testemunho. Luego que Él termine su mensaje. Logo que ele termine a sua mensagem. Mientras no haya terminado Enquanto não tenha terminado de traer todo su mensaje trazer toda a sua mensagem y no quede nada por ser traído, e não fique nada por ser trazido, no puede ocurrir la resurrección. pode ocorrer a ressurreição. No puede ocurrir la transformación de los vivos. Ocorrer a transformação dos vivos. ¿Por qué? Por quê? Porque primero Porque primeiro la trompeta tiene que ser sonada a trombeta tem que ser soada. y después E depois es que ocurre todo eso. é que ocorre tudo isto. Por lo tanto, Portanto, queremos que el Señor queremos que o Senhor nos envíe nos envie a su mensajero a seu mensageiro y Él e ele nos dé testimonio dê testemunho de de todas esas cosas todas essas coisas que deben que suceder. devem suceder. Nos dé testimonio Dê testemunho de las palabras apocalípticas, das palavras apocalípticas, de la profecía da apocalíptica, profecia apocalíptica. y entonces E então ocurrirá ocorrerá la resurrección a ressurreição y la transformación. e a transformação. Por eso, Por isso, en la sabiduría na divina sabedoria divina es menester, é necessário es necesario que nosotros sepamos estas que cosas nós saibamos essas coisas,
para que así para que assim sepamos saibamos las cosas que Dios está as haciendo, coisas que Deus estará fazendo, sepamos el orden de las cosas divinas saibamos a ordem das coisas divinas y sepamos e saibamos que Dios las cosas que hará que Deus as coisas que fará no será não será porque será nuestra voluntad, porque será sino la voluntad de Dios, não será a nossa vontade, senão a vontade de Deus, porque esas cosas porque essas coisas son las que han estado en la mente de Dios, são as que estiveram na mente de Deus, pero pueden estar en nuestra mente también porém podem estar em nossa mente também, cuando nosotros quando nós las escuchemos as escutemos a través através de la sabiduría da divina sabedoria divina y las recibamos e a recebamos en nuestro corazón em nosso coração y en nuestra e mente. em nossa mente. Y entonces, E então, lo mismo que Dios pensaba, mesmo que Deus pensar, lo estaremos pensando también estaremos nosotros. pensando também, Y lo estaremos viendo e estaremos vendo en la misma forma da mesma forma que Él lo vio que Ele ouviu desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Y estaremos nosotros E estaremos nós, viviendo la realidad estaremos nós vivendo a realidade de los pensamientos de dos Dios. pensamentos de Deus. ¿Cuándo? Quando En el no cumplimiento cumprimento de esos planes desses planos que Dios tenía que Deus tinha en su mente. em sua mente, Todo eso, tudo isso, en la sabiduría de Dios, na sabedoria de Deus, nos será dado a conocer. será dado a conhecer. Nosotros estamos viviendo Nós estamos vivendo en el tiempo, onde há o tempo, en donde la sabiduría de Dios onde a sabedoria de Deus nos enseñará todas estas nos cosas. ensinará todas essas coisas, Cosas que ojo no vio, coisas que olho não viu, ni oído yo, nem ouvido ouviu, son las que Dios tiene reservadas para nosotros, são as que Deus tem reservada para nós, para que nosotros para que nós las oigamos as ouçamos y las veamos. e as vejamos, Las promesas que Dios ha hecho para este tiempo. as promessas que Deus tem feito para este tempo. Muchos quisieron Muitos quiseram verlas cumplidas y oírlas predicadas en aquellos días, vê-las cumpridas e ouvi-las pregadas naqueles dias, pero como no era el tiempo, porém como não era o tempo, pues no se podía pois não se podia ver ver ni predicar, nem pregar, porque no era el mensaje para otro tiempo, porque era mensagem para outro tempo, era para nuestro tiempo. era para nosso tempo. Y en la sabiduría de Dios, E na sabedoria de Deus, todas estas cosas nos serán enseñadas, todas essas coisas nos serão ensinadas, porque son las cosas porque são as coisas que corresponden a nuestro que tiempo. correspondem ao nosso tempo. Queremos entonces Queremos então la sabiduría de Dios a sabedoria de Deus para ver para ver y e entender entender las cosas as coisas que ojo no vio, que olho não viu, ni oído yo nem ouvido ouviu en el no pasado, passado, pero que son prometidas para nosotros. porém que são prometidas para nós. Y somos bienaventurados. E somos bem-aventurados. Entonces, al ver Então, ao ver las cosas as coisas que desearon ver los profetas que desejaram ver os profetas y los santos del pasado, e os santos do passado, pero que a nosotros porém que nós nos es permitido nos é permitido oír y ver ouvir e ver en nuestro tiempo em nosso tempo, a través através de la sabiduría da divina. sabedoria divina. Dios nos bendiga, Deus nos abençoe, Dios nos guarde Deus nos guarde y nos ayude e siempre nos ajude sempre para comprender para compreender las cosas de Dios as coisas de Deus con la sabiduría de Dios. com a sabedoria de Deus. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muito obrigado por vossa amável atenção. Dios les bendiga a todos Deus abençoe a todos. y dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. E deixo com vocês a nosso irmão Miguel Bermúdez Marim. Que pasen todos muy buenas noches. Façam todos muito boa noite.